Bien, donc je reprends la parole. Alors, nous Portanto, avons, muito bem, então eu vou retomar a palavra. nous avons vu durant ces 2 derniers jours en satsang Nós vimos nestes 2 últimos dias em satsang l'architecture et la forme, a arquitetura e a forma, aussi bien de l'énergie que de l'anatomie du cerveau, também da energia como da anatomia do cérebro, pour essayer d'appréhender un petit peu ce qu'est ce personnage para, para tentar compreender um pouco o que é esta personagem et d'où il tire sa conscience. e de onde ele tira a sua consciência, Puisque nous avons vu hier que même quand nous sommes conscients, porque nós et pas vimos ontem supraconscients, hein, juste como, conscients. mesmo, como estamos conscientes e não supraconscientes só. Par exemple, nous avons vu que les Por décisions que exemplo, nous prenons, vimos que as decisões que nós tomamos, quelles qu'elles soient, qualquer que sejam, sont soumises estão submetidas au circuit de la punition, ao circuito do castigo. qu'il existe donc des injonctions comportementales. Existem, portanto, injunções comportamentais. Ces injonctions peuvent être aussi bien intérieures, Estas injunções podem ser muito bem interiores, qui est simplement l'apprentissage que é simplesmente a aprendizagem de l'ego. do ego, C'est en général vers 3 4 ans ou seja, em geral, geralmente aí por volta dos 3 a 4 anos, que nous prenons réellement conscience que nous que sommes un nós individu. tomamos verdadeiramente consciência que somos um indivíduo. Cette prise de conscience d'être un individu Esta tomada de consciência que somos um indivíduo va correspondre à l'établissement d'un programme vai corresponder ao estabelecimento de um programa qui va dicter absolument tous nos comportements, que vai ditar absolutamente todos os nossos comportamentos, toutes nos réactions, todas as nossas reações, à travers ce jugement através desse julgamento qu'on a appelé récompense-punition, que chamamos recompensa, castigo, et que tant que nous n'avons pas vu cela, que enquanto não vimos isso, nous sommes tous en tant que personnes estamos todos como pessoas soumis au jugement. submetidos ao julgamento. Cette programmation, c'est le disque dur du Esta cerveau reptilien, programação é o disco duro do cérebro reptiliano, là où siège aonde está ce qui secrète en quelque sorte o que secreta de alguma maneira la notion d'être quelque chose a noção de ser alguma coisa, de séparé, de separado, d'individuel, de individual, qu'on appelle la personne. que chamamos a pessoa. Ne trouvez-vous pas bizarre Vocês não acham estranho ce jeu de mots entre este il jogo n'y a de, personne este jogo de palavras onde não há ninguém et pourtant nous sommes une personne. e mesmo assim nós somos uma pessoa. Il y a là quelque chose d'assez Aí mystérieux. alguma coisa de bastante misterioso. Alors cette programmation, elle vient aussi, nous l'avons dit hier, Então esta programação vem também, nós dissemos isso ontem, des influences astrales, das influências astrais, astrologiques, astrológicas, notre signe solaire, notre ascendant, os nossos signos solares e ascendentes, qu'on soit dans un zodiaque normal ou un zodiaque sidéral, que estejamos num zodíaco normal ou sideral, ne change rien. não muda nada. Nous sommes quelque part un automate Nós somos algures um autómato qui répond à un programme. que responde a um programa. Il y a réellement un esclavage cognitif Existe realmente uma escravidão cognitiva que nous ne pouvons jamais dépasser. que nunca poderemos ultrapassar. J'ai essayé de vous expliquer cette architecture, Eu tentei explicar-vos esta arquitetura, mais on est bien d'accord que même en étant informé mas estamos de acordo que mesmo estando informados et en ayant cette connaissance, e tendo este conhecimento, nous sommes toujours soumis malgré tout à notre personnage. estamos sempre submetidos, além disso, à nossa personagem.
Vous vous rappelez, je vous ai expliqué hier Lembram-se, eu expliquei-vos ontem que le seul moment où le circuit de la récompense que devenait o, plus que o, important que o único momento do circuito se tornava mais independente, que le circuit de la punition, que o circuito da punição, do castigo, qu'il y avait réveil. que tinha despertar, Ce réveil permet de esse, voir esse despertar permite ver, au-delà des sens além dos sentidos, ce que j'appelle o que eu chamo le rêve de la création, o sonho da criação, le mythe de la création o mito da criação et le mensonge planétaire et cosmique. e a mentira planetária e cósmica. Mon vécu par rapport à ça O meu vivido em relação a isso est simplement, et il colle parfaitement é simplesmente e cola perfeitamente au vécu du docteur Eben Alexander. ao vivido do Dr. Eden Alexander. Je vous invite à lire son livre, Eu convido-vos a ler o livro dele, Preuve de l'existence du paradis. A Prova da Existência do Paraíso. C'est un titre marketing. Bien É évidemment, il n'y a pas de título paradis. marketing. É claro que não há paraíso nenhum. Le seul paradis O único paraíso est sans forme et sans conscience. é sem forma e sem consciência. C'est ce que nous avons nommé le paradis blanc, É o que nós chamamos o paraíso branco, Chantinilaya, Chantinilaya, la demeure de paix suprême, a morada da paz suprema, le grand silence. o grande silêncio. Les Tibétains appellent ça Rigpa. Os tibetanos chamam isso Rigpa. C'est le moment où l'intervalle entre deux pensées, É o momento onde o intervalo entre dois pensamentos, où le grand silence se manifeste. onde o grande silêncio se manifesta. Personnellement, comme je disais, Pessoalmente, como eu dizia, depuis de nombreuses années, desde há muitos anos já, je peux disparaître à moi et au monde eu posso desaparecer a mim e ao mundo et me maintenir e me manter à la jonction de ce qu'on pourrait appeler l'être et le non-être, na junção do que se pode chamar o ser e o não ser, au moment précis de l'extinction de la conscience, no momento preciso da extinção da consciência, là où l'ego et le soi sont aí onde o tétanisés ego e o eu superior estão tetanizados, devant l'absence de lumière, à frente da ausência de luz, qui n'est pas le noir, que não é o negro, o escuro, là où il n'y a plus de forme, onde não há mais forma, rien à discerner, à sentir ou à voir. não há nada a discernir, a sentir ou a ver. Et en me maintenant en cet état, E em me mantendo neste estado, qui correspond à plonger au cœur du cœur, que corresponde a mergulhar no coração do coração, je vois clairement eu vejo claramente que je suis ce point au centre que eu sou este ponto no centro et je vois tout autour e vejo à volta des globes emboîtés les uns dans les autres, globos enfiados uns nos outros, qui sont les mondes de la création. que são os mundos da criação. Si je prends l'exemple de Carlos Castaneda, par exemple, Se eu dou o exemplo do Carlos Castaneda, por exemplo, il a eu bien évidemment accès à cette expérience. Evidentemente, acesso a esta experiência. Et à partir de là, il a exploré E a partir daí ele explorou ces visions et ces mondes, essas visões e esses mundos, mais il n'a pas pu pénétrer mas não pôde penetrar dans le non-être. no não ser. Sans ça, il aurait dit que tout ça, c'est du cinéma. Sem isso, ele teria dito que tudo isto é cinema. É um filme. Le seul O único et unique personne e única pessoa qui ait vécu cela que viveu isso est Nisargadatta. é Nisargadatta. Bidi. C'est plus simple. Bien évidemment, et je le disais hier, vous avez en France des auteurs, bon, par exemple. Evidentemente, eu disse ontem que tem autores em França, como eu disse ontem.
Jean Klein, Jean Klein, qui a parfaitement décrit que escreveu perfeitamente ce qu'est le soi et ce qu'est l'unité, o que é o eu superior e a unidade, mais n'a pas vécu la dissolution complète. mas não viveu a dissolução completa. Si on regarde Se bien vimos avant dans le temps, muito antes no tempo, vous avez Rumi. vocês têm Rumi. Rumi, Swedenborg a parfaitement décrit Swedenborg descreveram perfeitamente, à travers tout ce qu'il a pu dire et vivre, através de tudo o que eles puderam viver e dizer, mais aucun de ces grands êtres mas nenhum desses grandes seres ne vous a dit não que vos tout disse cela était un rêve. que tudo isso era um sonho. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas immobile O problema é quando vocês não estão imóveis dans ce processus d'extinction de la conscience, neste processo de extinção da consciência, vous êtes attiré, attracté vocês são atraídos en dehors du point zéro fora do ponto zero par la forme, pela forma, par les couleurs, pelas cores, par les différents plans dimensionnels. pelos diferentes planos dimensionais, Mais là, mas vous ne aí pouvez pas témoigner du non-être. vocês não podem testemunhar do não ser. Le non-être, c'est le grand silence. O não ser é o grande silêncio. Du point de vue de l'ego, Do ponto de vista do ego, c'est le grand vide. é o grande vazio. Du point de vue du soi Do ponto de vista do eu superior et du point de vue spirituel, e do ponto de vista espiritual, vous appelez ça la noirceur. vocês chamam isso o escuro. Mais je rappelle que dans toutes les traditions, Mas eu lembro-vos que em todas as tradições, ce que nous nommons l'ombre, o que nós chamamos a sombra, les ténèbres, a escuridão, n'a rien à voir avec não tem nada a ver com ce qui est antérieur à la lumière. o que é anterior à luz. Beaucoup de gens, effectivement, sont attirés, attractés Muitas pessoas efetivamente são atraídas e atratadas par les expériences. pelas experiências, Mais une expérience passe. mas uma experiência passa. Même quand vous vivez des états vibratoires, Até mesmo quando vivem estados vibratórios, même quand vos chakras, vos portes, vos étoiles sont actives, até quando os vossos chakras e portas, estrelas estão ativos. vous vivez effectivement le vibral, le supramental. Vocês vivem efetivamente o vibral e o supramental, Mais vous n'avez pas accès au grand silence. mas não têm acesso ao grande silêncio. Le grand silence vous est accessible O grande silêncio é-vos acessível dès que vous avez fait le sacrifice desde que fizeram o sacrifício de votre personne, da vossa pessoa, de votre histoire, da vossa história, de votre mémoire. da vossa memória. Si je prends les deux êtres que nous connaissons, nous en Occident en tout cas, Se eu dou o exemplo dos dois seres que... Les deux êtres que quoi, Jean-Luc? comment? Les deux êtres que quoi? Oui. Nous avons des êtres qui ont exprimé, et je vais prendre ceux qui sont le plus proches de nous. Temos alguns seres que expressaram, e vou dar o exemplo de alguns. Omram, de son vivant, Omram, quando estava vivo, tous les matins allait faire todas as manhãs ia fazer une méditation du soleil levant. uma meditação na aurora, do levantar do sol. Omram savait qu'il y avait quelque chose derrière la lumière. O Omram sabia que havia alguma coisa atrás da luz. Quand je dis derrière, c'est figuratif, c'est derrière, devant, c'est pas un terme de distance. Hein.
seja atrás ou à frente não é um termo de distância, Mais il ne l'a pas pénétré. mas ele não o penetrou. Il a dit, il y a quelque chose derrière le soleil, derrière la Ele disse lumière, ele disse que há alguma coisa atrás do sol, atrás da luz, mais tout en le sachant, mas, mesmo assim sabendo, il ne pouvait pas le vivre. ele não podia viver. Si nous prenons Bernard de Montréal, Se nós tomamos, Bernard de Montréal, qui a dit tant de choses si vraies et si justes, que disse tantas coisas tão verdadeiras e tão justas, dans les années 80, il a commencé à parler, nos vous le nos anos retrouverez dans nos anos 80 ele começou a falar, vocês encontrarão ses différents textes et audios qui sont diffusés, nos seus diferentes textos e áudios que são difundidos, a dit lui aussi qu'il y avait quelque chose derrière le mental supérieur ou le disse ele, supramental, disse ele também que havia alguma coisa atrás do supramental, do mental superior, mais qu'il ne pouvait pas l'expliquer. mas que não podia explicar. À partir de là, il a vu les cycles, A partir daí ele viu os ciclos, il a vu les mondes, ele viu os mundos, il a parlé de cycles, il a parlé d'évolution, ele falou de ciclos e de evolução, il a parlé d'involution, e falou também de involução, mais cela ne concerne que le film. mas isso só diz respeito ao filme. Et quand on lui posait la question aussi de ce qu'il y avait après ça, Quando lhe perguntavam também o que é que havia depois disso, il a employé le mot d'absolu, pas dans le sens où je le dis aujourd'hui, ele empregava a palavra absoluta, mas não no sentido em que eu o digo hoje. et il avait bien précisé Ele precisou, muito bem, qu'un Jean viendrait de France que João chegaria da França, représentant le choix judicieux des Melchizedek, representando uma escolha judiciosa dos Melquisedeques pour dévoiler l'absolu. para desvelar o absoluto. Voilà un peu pourquoi il y a une espèce, non pas de confusion, mais Eis porque é que há uma espécie, não de uma confusão, mas et beaucoup d'enseignements, la totalité des enseignements a spirituels, totalidade dos ensinos espirituais, dans lequel je m'inclus aussi, bien sûr, no qual eu me incluo também, après avoir transmis tout ce que j'ai reçu, depois de ter transmitido tudo o que eu recebi, en fait, n'existe pas. de facto não existem. Ce n'est pas le réel. Não é o real. Je vous l'ai déjà dit autrement. Já vos disse de outra maneira, On nous a raconté l'histoire contaram-nos avec, a história avec un grand H com um grande H pour nous permettre de comprendre que c'est un film para nos permitir de compreender que é um filme et de comprendre que nous ne sommes rien de ce film. e de compreender que não somos nada deste filme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Isso não data de hoje. Si vous connaissez Platon, Se vocês conhecem Platão, vous avez la fameuse allégorie de la caverne. vão ter a famosa alegória da caverna, Et c'est effectivement l'image la plus claire et la Yeah, plus précise qu'on puisse évoquer. a imagem mais clara e precisa que podemos evocar. Vous avez des individus au fond d'une caverne Vocês têm indivíduos no fundo de uma caverna qui sont tournés vers le mur du fond que estão virados para a parede do fundo et la lumière est derrière eux. e a luz está atrás deles. Elle éclaire leur personnage et l'ombre. Ela ilumina a personagem deles, a sombra, Le personnage regardant l'ombre a pessoa olha para a sombra sur le mur na parede s'identifie à cette projection, à cette ombre. e identifica-se com esta projeção, com esta sombra. L'individu qui est assis O indivíduo que está sentado et qui regarde sa propre ombre e que olha para a sua própria sombra est l'observateur, le témoin. é o observador, o testemunho. Mais tant que vous êtes captivé par les jeux des formes, des ombres, Mas enquanto estiverem captivados pelo jogo das sombras e das formas, vous n'êtes pas disponible pour vous retourner não estão disponíveis para se voltarem et voir aussi que votre personnage est l'ombre de votre e personnage verem também que a vossa personagem é a sombra da vossa personagem, ne sont pas la lumière, não são a luz, mais une projection de la lumière.
mas uma projeção da luz. Il en est de même pour la conscience. E é igual para a consciência. La conscience, c'est l'intermédiaire A consciência é o intermediário entre le film et le réel. entre o filme e o real. Tant que vous êtes dans le film, Enquanto estiverem no filme, tant que vous regardez le film, enquanto olharem o filme, vous ne pouvez pas être libre. não podem ser livres. Par contre, vous pouvez éclairer le film. Porém, podem esclarecer o filme. Et plus vous allez éclairer le film avec une intensité de plus en plus forte, Quanto mais o esclarecerem com uma intensidade mais forte, plus les ombres vont être dévorées littéralement mais par la as lumière. sombras vão ser devoradas literalmente pela luz. La première étape est donc effectivement de voir que c'est un film, A primeira etapa é, portanto, ver que é um filme, ne plus être identifié à ce qui est projeté sur le mur du Non. fond de la caverne de Platon, não se identificar mais com o que é projetado no fundo da caverna do Platão, mais aussi avoir la curiosité de se retourner também ter a curiosidade de se retornar, se voltar, pour voir que la lumière vient de l'entrée de la grotte. para ver que a luz vem da entrada da gruta. Pour cela, il vous faut arrêter d'être Para le isso, témoin ou l'observateur, parar de ser o testemunho ou o observador, vous lever se levantarem et aller e irem vers cette lumière. em direção desta luz. À ce moment-là, le film disparaît puisqu'il n'y a plus E d'observateur. então, a partir desse momento, o filme desaparece porque não há mais E a- observador. Il n'y a plus d'ombre projetée Não há mais sombra projetada sur le mur du fond de la caverne. no muro, na parede, no fundo da caverna. C'est exactement ce qui se passe quand vous dormez. É exatamente o que se passa quando vocês dormem. Vous n'avez aucune conscience du monde, Não têm nenhuma consciência do mundo, vous n'avez aucune conscience de vous, não têm nenhuma consciência de vocês, et pourtant vous êtes toujours là. e mesmo assim estão sempre aqui. Donc tous les grands mystiques et tous les sages, si on peut les appeler ainsi, Todos os grandes místicos e todos os sábios, se os podemos chamar assim, ont été soumis foram submetidos à cette notion d'évolution, a esta noção de evolução, de futur, de futuro, de progression, de progressão, parce qu'ils ne sont pas passés de l'autre côté de la não lumière. passaram do outro lado da luz. Vous savez, je vous ai parlé, j'ai étudié pendant de nombreuses Ah, années Eu falei-vos e estudei durante muitos anos des expériences de mort imminente. as experiências de morte iminente. On s'est aperçu que parmi ces expérienceurs, Percebemos que entre essas experiências de morte, entre 4 et 7% selon les séries, entre 4 e 7%, segundo as séries, nous décrivaient une expérience un peu plus aboutie, si je peux dire. nós descrevemos uma experiência um pouco mais acabada. Je l'ai déjà évoqué les jours précédents, Eu já evoquei nos dias precedentes. mais il faut bien comprendre que tant qu'il y a preciso compreender que enquanto há mouvement, movimento, tant qu'il y a cycle, enquanto há ciclos, tant qu'il y a cinéma, enquanto há cinema, vous êtes captivé. vocês são captivados, Mais ce n'est en rien la vérité. mas não é nada a verdade. Malheureusement, Infelizmente, il a fallu préparer cette foi preciso redécouverte preparar esta redescoberta de ce qui a toujours été là, do que sempre esteve aqui, mais que nous avions oublié mas que nós tínhamos esquecido, parce que nous étions fixés, si je peux dire, porque estávamos fixados, se assim posso dizer, sur l'histoire, na história, sur la souffrance, no sofrimento, sur la connaissance et l'ignorance, no conhecimento e na ignorância, et nous n'étions pas disponibles, e não estávamos disponíveis, et l'accès au supramental e o acesso ao supramental n'était pas possible.
não era possível. La descente de l'Esprit Saint ou la révélation du supramental A descida do Espírito Santo, a revelação do supramental, a commencé à réapparaître começou a reaparecer durant l'année 1984. durante o ano 1984. Il a fallu plus de 30 ans Foi preciso mais de 30 anos pour petit à petit para que, pouco a pouco, ancrer, si je peux dire, ancorar, se assim posso dizer, l'information de la vérité, a informação da verdade, le temps zéro, le grand silence, o tempo zero, o grande silêncio, que vous le nommiez Rigpa, que vous le nommiez vocês chamem Parabrahman, Rigpa ou Parabrahmana, ce ne sont que des mots qui essayent de traduire la vérité. não são nada mais que palavras que tentam traduzir a verdade. Mais vous savez très bien qu'aucun mot ne peut traduire la Mas vérité. vocês sabem muito bem que não há nenhuma palavra que possa traduzir a verdade. La vérité ne peut être que vécue. A verdade só pode ser vivida. Et vous pouvez témoigner de la vérité. E vocês podem testemunhar da verdade. Nous l'avons nommé agapé Nós chamamos-la HP pour encore nommer quelque chose, para ainda nomear alguma coisa, mais c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui. mas é alguma coisa que é acessível hoje. Vous voyez bien la différence depuis tous ces millénaires Estou muito bem a ver a diferença desde todos estes milenários, où très peu d'êtres onde muitos poucos seres ont pu approcher, ne serait-ce Deram. que aproximar, quanto mais não seja, de cette jonction de l'être et du non-être. desta junção do ser e do não ser. Bien sûr, si on regarde Mahananda Moy, Claro, se olhamos para a Ma Ananda Moy, elle a vécu cela. ela viveu isso. Elle l'a d'ailleurs traduit au-delà de ses discours Além, ela traduziu isso, além dos discursos dela, par sa capacité à rester immobile, pela sua capacidade em ficar imóvel, sans manger, sem comer, sans changer de place sem mudar de lugar, pendant des années. durante bastantes anos. Elle demeurait assise ou couchée Ela ficava deitada ou assentada et personne ne pouvait la déplacer. e ninguém a podia deslocar. C'était un bloc de pierre de plusieurs Era um- tonnes. Era um bloco de pedra de muitas toneladas. La grande nouveauté, A grande novidade, surtout depuis les dernières années de vie de Bidi, sobretudo dos últimos anos da vida do BD, et surtout pour nous tous aujourd'hui, e sobretudo para nós todos hoje, c'est que cette information é que esta informação, et ce vécu du temps zéro este vivido do tempo zero, est immédiat é imediato, dès l'instant où vous arrêtez de croire. desde o momento em que param de acreditar. La première chose à laquelle on croit, A primeira coisa à qual acreditamos, bien sûr, c'est ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous claro, percevons, é aquilo que nós vimos, que sentimos, que percebemos, et nous croyons donc à notre propre corps, e portanto nós acreditamos no nosso próprio corpo, à notre propre histoire à nossa própria história et au cycle. e aos ciclos. La vérité est sans cycle, A verdade é sem ciclos, la vérité est sans histoire, a verdade é sem histórias et la vérité est sans monde et sans forme. e a verdade é sem mundos e sem formas. Vous ne pouvez absolument pas me croire, Vocês não podem absolutamente acreditar em mim, mais par contre, vous pouvez absolument le vivre. mas porém podem absolutamente vivê-lo. C'est d'ailleurs pour ça que Biggie, É por isso, além disso, é por isso que BD, lors de son arrivée en 2012, quando ele chegou em 2012, a tellement insisté sur ce qu'on appelle le témoin, Isso. l'observateur, insistiu tanto sobre o observador e o testemunho, qu'il a tellement insisté sur la réfutation, que ele insistiu tanto sobre a refutação, neti, ni ceci, ni cela, nem é ti, nem isto, nem aquilo,
et qu'il a posé en quelque sorte les fondements e que ele assentou de alguma maneira as fundações de ce que nous vivons maintenant, do que nós vivemos agora, qui n'est rien d'autre que la fin du rêve, que não é nada mais que o fim do sonho, la fin du mythe o fim do mito et la fin de la forme. e o fim da forma. Comme le disait Christina hier, Como dizia a Cristina ontem, ce n'est pas parce que je vis la vérité não é porque eu vivo a verdade que j'ai rejeté la vie que ou eu ma vie. rejeitei a vida ou a minha vida. Je n'ai pas besoin d'être assis en tailleur, Eu não preciso de estar assentada em formação de lótus, de revêtir une robe orange ou de créer un vestir mouvement ou quoi que ce um soit. vestido cor de laranja ou de criar um movimento ou o que quer que seja. Je sais que je rêve Eu sei que estou a sonhar et cela me libère e isto liberta-me de toutes les prétentions, de todas as pretensões, de toutes les croyances, de todas as crenças, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des connaissances, o que não me impede de ter conhecimentos, mais les connaissances concernent le rêve. mas os conhecimentos dizem respeito ao sonho. La vérité ne peut être que vécue, A verdade só pode ser vivida, elle ne peut pas être dite. ela não pode ser dita, Parce que dès qu'il y a expression, porque desde que há expressão, quelle que soit la forme de cette expression, qualquer que seja a forma desta expressão, il y a déformation, há desformação, il y a projection há projeção et il y a distance. e há também distância. La seule solution A única solução que Anaël m'a répétée pendant que a Anaël me semaines repetiu durante semanas, avant de débuter les noces célestes, antes de começar as bodas celestes, il me faisait vivre toutes les nuits ma propre dissolution dans le ele paradis blanc. ele fazia-me viver todas as noites a minha própria dissolução no paraíso branco, Toutes les nuits pendant 3 semaines. todas as noites durante 3 semanas. C'était une terreur horrible. Era um terror horrível. Et il répétait sans arrêt, je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. E ele repetia sem parar. Eu nem sabia o que é que queria dizer naquele momento. Hic et nunc, Hic e nunca, ici et maintenant. aqui e agora. L'instant présent, si vous voulez. O momento presente, se vocês preferem. L'instant présent, l'éternel présent, O momento presente, o eterno presente, ce n'est pas méditer, não é meditar, ce n'est pas avoir des visions, não é ter visões, ce n'est même pas monter en vibration, nem mesmo subir em vibrações. c'est uniquement le grand silence. É unicamente o grande silêncio. Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Vocês sabem, não há nada de novo nisto tudo. Si on regarde même Se vimos le mesmo taoïsme, o taoísmo, si vous, les textes que j'ai lus, ayant été médecin acupuncteur, sendo médico acupuntor, os textos que eu li, on nous dit que le Tao, dizem-nos que o Tao, la voie, a via, c'est le moyeu de la roue é o centro da roda, qui permet à la roue de tourner, que permite à roda de girar, qui permet le mouvement, que permite o movimento, qui permet le déplacement, que permite a deslocação, mais qui n'est ni le mouvement ni le déplacement. que não é nem o movimento nem a deslocação. En médecine chinoise, d'ailleurs, Em medicina chinesa, além disso, on parle de centre, fala-se de centro, et les Chinois ont différencié e deux os centres. chineses diferenciaram 2 centros. Le centre lieu de vie, O centro lugar da vida, la pellicule du film, a película do filme, le centre source de vie, o centro fonte da vida, immatériel, imaterial, l'esprit, o espírito, et aussi ce grand silence. também esse grande silêncio. Donc vous voyez,
La Então estão a ver conceptualisation a conceptualização de l'absolu do absoluto, ne date pas d'aujourd'hui, não data de hoje, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les concepts. mas hoje já não estamos mais nos conceitos. Nous sommes dans la réalité de ce vécu, Nós estamos na realidade deste vivido, qui est un état au-delà de tout que é um état, estado além de todos, qualquer estado, vide de projection, vazio de projeções, vide de toute identification. vazio de qualquer identificação. À ce moment-là, vous êtes agapé. Então, nesse momento, vocês são HP. Et demain, dans la partie, je dirais, vivre l'état naturel, E amanhã, na parte, eu diria, viver o estado natural, je vous donnerai tous les signes, tous les vou-vos dar symptômes todos os sinais, todos os sintomas que vous manifestez lors de cet état naturel. que vocês manifestam durante este estado natural. Le fondement, et j'en parle déjà aujourd'hui, le fondement de tout cela, O fundamento, eu falo já hoje disso tudo. attention, c'est pas quelque chose que vous cherchez à cultiver, Cuidado, não é alguma coisa que tem que procurar cultivar, à développer. a desenvolver. C'est quelque chose qui s'impose spontanément. É alguma coisa que acontece espontaneamente. Vous êtes humble, Vocês são humildes, vous êtes simple são simples, et vous êtes joyeux. estão na alegria. Aucune souffrance ne peut vous atteindre. Nenhum sofrimento os pode atingir. Je dis bien souffrance et pas douleur. Eu estou a dizer sofrimento e não dor. La douleur est présente A dor está pour tout le presente monde, para toda a gente, à quelque niveau que ce soit. a qualquer nível que seja. Je peux ressentir une douleur comme n'importe qui. Eu posso sentir uma dor como qualquer pessoa. J'ai même eu le Covid Até tive mesmo o Covid, en premier même, en décembre. um dos primeiros, em dezembro. L'absolu ne vous préserve pas de la maladie, O absoluto não vos preserva da doença, mais réellement et concrètement, vous n'en souffrez pas là. mas N'en souffrez plus. realmente e concretamente vocês não sofrem mais. Et surtout, surtout, E sobretudo, vous ne fuyez rien. vocês não fogem nada. Comme ça a été expliqué quand nous avons développé les 12 Foi étoiles de la explicado tête, como quando desenvolvemos a coroa da cabeça, au-delà de la personnification par além da personificação par certaines entités spirituelles qui ont vécu sur Terre, por algumas entidades espirituais que viveram na Terra, les 12 étoiles de la tête sont as surtout 12 estrelas da cabeça são sobretudo des potentiels spirituels potenciais espirituais qui se développent d'eux-mêmes que se desenvolvem deles próprios dès que vous vous êtes sacrifié. desde que vocês se sacrificaram. Mais ce sacrifice n'est pas un acte de suicide. Mas esse sacrifício não é um ato de suicídio. Le sacrifice, c'est simplement arrêter de croire O sacrifício é simplesmente parar de acreditar à quoi que ce soit. ao que quer que seja. Parce que vous ne pouvez pas croire Porque vocês não podem acreditar et être dans le présent. C'est impossible. e estar no presente. É impossível. Ceci serait explicable aussi Isto en neurosciences, explicar também em neurociências, en biologie moléculaire, em biologia molecular, en astrophysique, em astrofísica, mais nous n'avons ni le temps et je n'ai pas mas non não plus les temos connaissances nem o tempo, nem os conhecimentos pour en parler suffisamment. para falar suficientemente. Le temps zéro existe dans toutes les cellules vivantes. O tempo zero existe em todas as células vivas. C'est le seul exemple que je donnerai. É o único exemplo que eu darei. Vous avez tous entendu parler de l'ADN, des chromosomes, Vocês ouviram todos falar do ADN e dos cromossomas, de ce qu'on appelle la division cellulaire. do que se chamam a divisão celular. Une cellule, pour se diviser, Uma célula para se dividir
doit d'abord créer des structures qui sont à côté tem, du noyau. tem que criar primeiro estruturas que estão ao lado do núcleo. Ces deux structures qui sont de chaque côté du noyau Essas duas estruturas que estão de cada lado do núcleo vont permettre aux chromosomes de s'aligner vão permitir ao cromosoma de se alinhar sur la ligne médiane entre ces deux structures. sobre a linha mediana dessas duas estruturas. Alors pour ceux qui ont des vagues souvenirs de biologie, Então, para aqueles que têm vagas lembranças da biologia, je précise que j'ai eu l'occasion d'en parler à d'innombrables reprises aussi. eu preciso que eu tive a ocasião de falar muitas vezes. Donc vous retrouverez tout ça dans tous les satsangs que j'ai faits. Vou encontrar isso tudo em vários satsangs que eu fiz. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, je vais vous donner une vision panoramique Mas eu lembro-vos que hoje vou dar uma visão panorâmica et du réel au travers de l'illusion. do real através da ilusão. Donc quand cette cellule se divise, Portanto, quando esta célula se divide, les chromosomes s'alignent au milieu du noyau os cromosomas alinham-se no meio do núcleo et chacun se divise en deux e cada um se divide em dois et reproduit la partie manquante e reproduz a parte que falta, pour que la division cellulaire se termine. porque a divisão celular se termine. Il y a à ce niveau-là un paradoxe Existe a esse nível paradoxo. dans la division cellulaire et aussi dans Na divisão celular e em toute la biologie cellulaire. e em toda a biologia celular. Nous vivons dans un espace-temps Nós vivemos no espaço-tempo, au niveau de notre conscience, ao nível da nossa consciência, l'heure qui passe, a hora que passa, les jours qui se lèvent et qui se couchent, os dias que se levantam e que se deitam, les saisons, les années. as estações e os anos. Donc nous avons une perception du temps. Portanto, temos uma percepção do tempo. Nous mesurons le temps. Nós medimos o tempo Il se trouve que nos cellules, e encontra-se que as nossas células, toutes nos cellules du corps, todas as nossas células do corpo, n'évoluent absolument pas dans le même espace-temps que nous. não evoluem no mesmo espaço-tempo que nós. Pour ceux que ça intéresserait, parce que je n'ai pas le temps de développer en Para si peu aqueles de temps, que estão interessados e eu não tenho tempo de desenvolver em tão pouco tempo, je vous invite à retrouver sur eu Internet convido-vos a encontrar na internet les écrits et les travaux os escritos e trabalhos d'un livre qui s'appelle livro que se chama Transmutação alchimique à faible énergie. Transmutação alquímica à fábrica com fraca energia. Où vous allez comprendre que, à travers certaines expériences, através de certas experiências, la base de temps du métabolisme cellulaire, a base do tempo do metabolismo celular, et en particulier dans les mitochondries, e em particular nas mitocondrias, n'est absolument pas linéaire tel que nous le connaissons. não é absolutamente nada linear como nós pensamos. En effet, nos cellules sont capables, De facto, as nossas células são capazes, par les mitochondries, pelas mitocondrias, de transmuter les métaux. de transmutar os metais. Monsieur Kervran, d'ailleurs, qui est l'auteur de ce livre, além disso, é o autor deste livro, nous donne l'expérience suivante, je vous la résume en 2 minutes. Experiência a seguinte, eu vou resumi-la em 2 minutos. Vous prenez une poule, Vocês agarram numa galinha, vous lui supprimez le calcaire de l'alimentation, suprimem-lhe o calcário da alimentação, les œufs auront une coquille molle. os ovos vão ter uma casca mole. Donnez à ces poules à manger du sable, de la silice, pas du calcaire, de la Deem silice. a essas galinhas silícia, não calcário, mas Et a comer. miracle, E milagre, miracle, la poule refait des œufs durs. Enfin, pas des œufs durs, galinha- mais la coquille est dure. a galinha faz ovos duros, não ovos cozidos, mas a casca dura. La silice étant un minéral qui cristallise.
Coupure. Ah, non, moi ça marche. Oui, alors donc, nous étions en train de nourrir la poule avec de la silice. Portanto, estávamos a alimentar as galinhas com a silícia. Et je disais donc qu'on s'attendait effectivement, c'est le cas, on trouve des œufs avec une E eu, coquille dure. e eu dizia que encontramos ovos com a casca dura. Et donc, quand on a analysé la coquille, on se dit, E, portanto, clairement, quando analisamos a casca, a dit, bah, ça va être des œufs avec une coquille en silice plutôt que calcaire. o autor disse que íamos encontrar a casca com silícia, mas e não com calcário. Mais la Mas surprise qu'on a eue, a surpresa que tivemos c'est que la coquille n'était pas en silice. é que a casca não era em silícia, Elle était en calcaire. ela era em calcário. Et à la suite de nombreuses recherches, on s'est aperçu que E a seguir de le silice muitos trabalhos, nós demos conta que a silícia qu'on donnait à manger à la poule que dávamos de comer às galinhas était transmuté en calcaire. transmutava-se em calcário. Alors, la différence entre le calcaire et la silice, le Então, a calcium et la silice, diferença entre o cálcio e a silícia c'est juste un électron en plus. é só um elétron a mais. Quand je dis juste, Quando eu c'est quelque digo chose justo, d'énorme. é qualquer Vous coisa avez- de enorme. Un électron sur la couche périphérique. Vocês têm um elétron na camada periférica. Regardez ce qu'on appelle la classification de Mendeleïev, classification Olhem des éléments. a classificação dos elementos. Et donc, la poule E, portanto, a galinha a transformé transformou le silicium en calcaire. o silício em calcário. Le problème, c'est que nous, si nous voulions faire ça, O problema é que nós, se quiséssemos fazer isso, il faudrait que la température monte à des milliers de degrés. é preciso que a nossa temperatura subisse a milhares de graus. Et la poule fait ça dans ses mitochondries. E a galinha faz isso nos seus mitocondríacos, Tranquillement, sans aucun problème. tranquilamente, sem nenhum problema. Il y a réellement une élévation de température, Existe realmente uma elevação da temperatura, mais qui dure un temps mas que dura tellement tempo court. tão Je crois curto. que c'est de l'ordre de 10 puissance moins 25 Acho secondes. que são 10 potência menos 25 segundos. Et pour le corps de la poule dans sa totalité, E para o corpo da galinha na sua totalidade, il n'y a aucune élévation de température. não há nenhuma elevação da temperatura. Bien évidemment, nous connaissons le rôle physiologique des mitochondries, Evidentemente, nós conhecemos o papel fisiológico da mitocondria, mais très peu connaissent le rôle occulte, muito si je peux dire, poucos, ésotérique, mas muitos poucos conhecem o papel oculto, eu diria esotérico, de ce qu'on appelle les mitochondries. do que se chama a mitocondria. Alors, je reviens à mon thème, parce que là, tout ça, c'était Então, Pour eu vous volto ao meu tema. Isto vous era só donner un para petit peu le cadre. vos dar um pouco Si- o quadro. Alors, si on aborde maintenant la mémoire, Se abordamos agora a memória, nous savons parfaitement en neurosciences, en nós médecine, sabemos perfeitamente em neurociências, na medicina, que la mémoire est protéiforme, elle a plusieurs formes que d'expression. a memória tem várias formas de expressão. Il n'est pas question de vous faire un cours de physiologie de la mémoire. Está fora de questão de vos fazer curso de fisiologia, de memória, Mais nous connaissons tous cela dans notre vie, quel que soit notre âge. mas nós conhecemos todos isso na nossa vida, qualquer que seja a idade. Même sans être atteint d'un Alzheimer ou d'une maladie Mesmo autre. sem estar atingido de Alzheimer ou de uma outra doença, Il y a la mémoire immédiate existe a memória imediata et la mémoire plus ancienne. e a memória mais antiga. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait de mes clés, Não me lembro mais do que eu fiz das minhas chaves, c'est de la mémoire immédiate. é a memória imediata. Et il y a une mémoire beaucoup plus ancienne Mas há uma memória muito mais antiga,
qui est liée à notre histoire dans cette incarnation, está comme dans ligada à toute nossa incarnation, história nesta encarnação, como todas as encarnações, qui est liée à l'identification que está ligada com a identificação, au-delà du corps dans lequel on est, além do corpo no qual estamos, par l'apparition de l'individualité à 3-4 ans, pela aparição da individualidade aí por volta dos 3, 4 anos, où nous prenons conscience que nous sommes une identité. onde tomamos consciência que nós somos uma identidade. Le prénom par lequel nous appellent nos O parents, pronome pelo qual nos chamam os nossos pais, et il y a donc une fausse identification à cette mémoire. e há, portanto, uma falsa identificação com esta memória. Bien évidemment, je suis conscient que je m'appelle Jean-Luc Ayoun, que je suis né à telle date, Evidentemente que eu tenho consciência que me chamo Jean-Luc Ayoun e que nasci a tal data, mais c'est seulement la pointe émergée de l'iceberg de ce que je mas é suis só a ponta emergida do iceberg, do que eu sou et de ce que nous sommes tous. e do que nós somos todos. La mémoire, A memória si utile dans le film, tão útil neste filme est un poids terrible é um peso terrível quand on s'intéresse à la quando se, vérité. quando alguém se interessa à verdade. Aucune mémoire, aucun passé n'est vrai. Nenhuma memória e nenhum passado é verdade, é verdadeiro. Et pourtant, nous y sommes soumis. E mesmo assim estamos submetidos a isso. Nous voyons bien que nous sommes enfants, que nous grandissons et que nous vieillissons. Vemos muito bem que somos crianças, que crescemos e que envelhecemos. Mais c'est un problème d'identification, Mas isso é um problema de identificação. à ne pas confondre avec un syndrome A não psychiatrique confundir com um síndrome psiquiátrico, qu'on pourrait appeler la désidentification ou la podemos chamar déréalisation. a desidentificação, a desrealização. C'est là où je voulais en venir avec cette histoire de mémoire, Et- c'est que quand vous, É aí que eu quero chegar com esta história de memória. quand vous êtes agapé dans l'état naturel, Quando vocês são HP no estado natural, bien sûr, vous savez toujours comment vous vous appelez, claro, vocês sabem sempre como se chamam, mais je vous garantis que vous n'êtes plus du tout affecté par ces mémoires, mas eu garanto-vos que não são mais afetados por essas memórias, quelles qu'elles soient. qualquer que sejam. Le programme biologique, lui, continuera jusqu'à l'extinction Biológico continuará ele até à extinção, jusqu'à l'extinction de la forme, de cette forme. até à extinção da forma, desta forma. Et quand Nisargadatta, quand Bidi, E com pardon, Bidi, ou moi-même, ou d'autres ou frères eu, et sœurs, ou outros irmãos e irmãs vous disent la même chose, vos dizem a mesma coisa, mais que surtout cela induit des transformations Mas- telles sobretudo isso induz tais transformações que vous êtes obligé de les constater. que são obrigados a constatá-las. Je n'aime pas trop parler de moi, de mes expériences, oui, Eu mais não, j'en citerai une não seule. gosto muito de falar de mim, das minhas experiências, mas vou vos dizer uma. Je suis porteur d'une maladie héréditaire familiale Eu tenho uma doença hereditária familiar, sur laquelle j'ai fait ma thèse de médecine d'ailleurs, sobre a qual eu fiz a minha tese de medicina, et je n'ai plus cette maladie. e eu não tenho mais esta doença. Elle ne m'a plus jamais affecté. Ela nunca mais me afetou. Alors j'ai rencontré un professeur de médecine Então eu encontrei um professor em medicina qui suit les gens qui ont cette maladie. que segue as pessoas que têm esta doença. Il m'a dit c'est pas possible. E ele disse-me que não era possível. Il a voulu faire les tests génétiques pour trouver le Ele gène. quis fazer os testes genéticos para encontrar o gene. Effectivement, les gènes sont présents. E efetivamente os genes estão presentes. Et de façon, comme on dit en médecine, dominante. C'est-à-dire que Et j'ai de les deux manière- gènes. Como se dizem na medicina dominantes, eu tenho os dois genes. Et je vous fais grâce des noms savants. E eu faço graça dos nomes sábios. Mais Merci. ce professeur a failli Mas esse s'arracher professor les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête. quase que arrancou os cabelos, os poucos cabelos que tinha na cabeça. Je n'avais plus les marqueurs biologiques de Eu cette já não maladie. tinha mais os marcadores biológicos desta doença.
Et pourtant, les gènes étaient toujours présents, E mesmo assim os genes estavam presentes, le gène de la maladie. os genes da doença. Mais la maladie n'est plus exprimée. Mas a doença já não se expressa mais. Parce que lors de la réplication de Porque l'ADN, durante a réplica da ADN, qui nous fait passer au sein du rêve de 2 brins d'ADN à que 12 nos brins faz d'ADN, passar deste sonho de dois fios a 12. C'est ça, 12 que tu as dit? A 12? on passe de 2 brins à 12 brins d'ADN. É. Passamos de 12 fios de 2 fios a 12 fios de ADN. Mais cet ADN nouveau, les 10 nouveaux brins, Mas estes novos 10 fios de ADN sont éthériques et non pas são physiques. etéricos e não físicos. Mais ça met fin à la souffrance Mas isto põe fim ao sofrimento et ça a mis fin à la maladie. e pôs fim à doença. Je n'ai jamais cherché à me guérir de cette maladie Eu nunca procurei curar-me desta doença parce qu'elle était inguérissable étant inscrite dans l'ADN. porque ela não tinha cura e estava escrita no ADN. En plus, comme on dit, j'avais les Ah 2 ouais. gènes, c'est-à-dire que E como dizemos, eu tinha os 2 genes. on appelle ça homozygote ou hétérozygote, enfin peu importe. Chama-se isso homozigote ou heterozigote. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu la preuve formelle Portanto, se quiserem, eu tive a prova formal de cet absolu deste absoluto dans mes propres cellules, nas minhas próprias células. mais les modifications comportementales, Mas as modificações comportamentais, psychologiques, psicológicas, sont elles bien réelles. elas são reais, bem reais. Et on le retrouve E encontram-se chez tous les frères et sœurs qui sont todos. dans cet état naturel. os irmãos e irmãs que estão neste estado natural. Et nous sommes suffisamment nombreux aujourd'hui E nós estamos suficientemente. Somos muitos hoje pour être la preuve vivante para ser a prova viva que tous ces phénomènes mémoriels que todos estes fenómenos de memórias qui sont utiles dans le film que são úteis dentro do filme sont un poids énorme são um peso enorme par rapport au réel. em relação ao real. C'est ça le mensonge. A mentira, Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur, eu voltarei mais em detalhe sur le mensonge cosmique et le mensonge sobre planétaire, a mentira cósmica e planetária, comme disait Bernard de Montréal. como dizia o Bernard de Montréal. Et je vous démontrerai de manière facile Faço-vos a demonstração de maneira fácil que tous ceux qui sont en train de croire encore à des écrits que todos aqueles que ainda acreditam em escritos ne peuvent pas voir não podem l'illusion ver a ilusão de ce que nous avons tous décrit sans exception do que nós descrevemos todos sem exceção, concernant le supramental concernindo o supramental et tous ces mondes emboîtés les uns dans e les autres, todos esses mundos dentro uns dos outros, qui en définitive ne sont que nous. que em definitivo não são nada mais que nós. La mémoire est un mensonge, A memória é uma mentira, l'avenir est aussi un mensonge. o futuro é também uma mentira. Pourquoi? Porquê? Parce que quand vous vivez Porque quando HP, vocês viverem HP, sans avoir besoin nécessairement, comme je l'ai vécu, ter necessidade de, como eu vivi, de voir tous ces mondes emboîtés de les uns dans ver les autres, todos esses mundos enfiados uns nos outros, vous vivez clairement vocês vivem claramente parce que vous vous souvenez porque se lembram que vous êtes réellement antérieur que à la vocês são conscience realmente anteriores à consciência, et antérieur à la lumière. e anteriores à luz. Tant que vous êtes soumis à votre conscience, Enquanto estiverem submetidos à vossa consciência, et là je ne parle même pas du film, e aí eu nem falo do filme, je parle du projecteur. eu falo do projetor. Vous croyez être le projecteur, Vocês pensam que são o projetor,
C'est l'analogie avec la caverne de Platon. É a vous vous rappelez? analogia com a caverna do Platão, lembram-se? Vous avez les ombres sur le mur, Tem as sombras na parede, vous avez l'observateur. tem o observador. L'observateur va vers la lumière, il s'est O retourné, observador vai para a luz e volta-se. il rentre dans la lumière, Ele entra na luz, c'est le projecteur, é o projetor, et il traverse le projecteur et la e ele lumière, atravessa o projetor e a luz. comme dans les NDE les plus Como nas NDE vastes. mais vastas. Et la différence pour ces individus qui ont fait des E a NDE extrêmes, diferença para esses indivíduos que fizeram NDEs extremas, ou pour moi-même qui ai vécu Ou cet para mim. état que viveu este estado, où j'ai pu maintenir ma onde eu pude conscience manter a minha consciência sans effort, sem esforço, à la jonction de l'être et du non-être, na junção do ser e do não ser, avant que le projecteur antes n'apparaisse, que o projetor não apareça, je peux vous dire que le projecteur n'existe même pas. eu posso dizer que o projetor nem existe. Ce sont un jeu de formes, Não são nada mais que um jogo de formas, un jeu de dimensions. um jogo de dimensões. Et tout ça n'existe E tudo isso que pour celui qui est tributaire de la só mémoire existe para aquele que é tributário da memória ou tributaire d'un avenir. ou tributário de um futuro, de um vir a ser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on prend l'exemple de l'allégorie de la Então, caverne? o que é que se passou quando tomamos o exemplo da alegória da caverna? Si on va jusqu'au bout, Se vamos até ao fim, alors vous aviez tous ces êtres qui sont captivés par les... vocês tinham todos estes seres captivados Vous avez tous ces êtres qui sont captivés par les ombres sur le mur. pelas ombras na parede. Il y en a un qui s'aperçoit que c'est lui-même qui observe Há ça. que se dá conta que é ele que projeta isso. Il cherche d'où vient la source de cette Ele- forme. Ele procura de onde vem a fonte desta forma, Il se dirige vers la lumière dirige-se para a luz et il traverse la lumière. e atravessa a luz, Il revient témoigner volta a testemunhar auprès des autres observateurs ao pé dos outros observadores, en leur disant que les ombres ne sont pas vraies, dizendo-lhes que as sombras não são verdadeiras, en leur disant que leurs corps ne sont pas vrais dizendo-lhes que os corpos deles não são verdadeiros et que tout vient du projecteur, e que tudo vem do projetor, qu'on appelle la source. que se chama a fonte. On peut aussi l'appeler le soleil Pode-se também chamar o Sol, ou l'initiation solaire, si vous voulez. ou a iniciação solar, se quiserem. Et celui qui a vécu l'absolu vient E dire à aquele que viveu o absoluto vem dizer ceux qui sont installés dans le soi aos que estão instalados no eu superior que rien de tout cela n'est vrai. que nada disso tudo é verdade. Alors à l'époque, Então, naquela época, ceux qui ont entreaperçu cela, aqueles que entreperceberam isso, que ce soit Jésus, Bouddha, seja Jesus ou Buda, Mani, Mani, Ahura Mazdao et tant d'autres, Ramasdao e muitos outros, se font littéralement lyncher fazem-se literalmente linchar ou crucifier même ou crucificar até par ceux qui sont installés dans l'observateur por aqueles que estão assentados no observador, captifs du soi captivos do eu superior et captifs du supramental. e captivos do supramental. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour É Sri Aurobindo, exatamente o que se passou com o Sri Aurobindo, qui, après avoir vécu le supramental, depois de ter vivido o supramental, s'est empressé de manifester ses visions apressou-se de manifestar as visões que ele teve, de même pour Bernard de Montréal, também como para o Bernard de Montréal, qui a parlé d'involution, d'évolution, j'en parlerai cet falou après-midi, de evolução e de evolução, mais qui n'a pas vu ce qu'il y avait derrière le projecteur. mas que não viu que estava atrás do projetor. Il a entreaperçu, comme tant d'autres,
Percebeu só como muitos outros, mais il ne l'a pas vécu. mas não o viveu. Et cela était parfait ainsi, ce n'était pas une erreur. Isso era perfeito assim, não era um erro. Estava justo, Parce que dans le déroulement de l'histoire, porque no desenrolar da história il fallait que dans le film, era preciso que dentro do filme il y ait un certain nombre d'êtres vivants dans le haja film, certo número de seres vivos dentro do filme. reçoivent l'information du temps zéro, Eles recebem a informação do tempo zero et ça ne se fait pas du jour au lendemain. e isso não se faz de um dia para o outro. J'ai fait partie des premiers, si je Eu peux fiz dire, parte dos primeiros, se assim posso dizer, avec tant d'autres aussi, hein, mais on com était peu muitos nombreux à outros ce moment-là, também, mas éramos poucos nesse momento, à bénéficier des premières descentes de a l'Esprit beneficiar Saint das primeiras descidas do Espírito Santo en 1984 em 1984 et la progression de la lumière e a progressão da luz. a suivi un certain nombre de Seguiu um processus certo número de processos qui ont parfaitement été décrits par autre que dimension. foram perfeitamente descritos por outra dimensão. Il a fallu donc Foi construire une preciso, histoire. portanto, construir uma história. Ce n'est pas moi qui l'ai construite. Não fui eu que a construí. Elle fait partie du scénario commun que nous avons Ela tous faz écrit parte do cenário comum que escrevemos todos pour amener à la fin para du film, nos levar ao fim do filme, à la fin de la pellicule, ao fim da película, et voir qu'il n'y a pas plus de réalité dans la pellicule e ver que não há mais realidade na película que dans le projecteur. que no projetor. À ce moment-là, vous voyez la conscience pour ce qu'elle est Então aí réellement, vocês veem a consciência pelo que ela é realmente, un moyen de rêver, meio de sonhar, un moyen de se croire involué, meio de se querer evoluído, un moyen de se croire évolué, meio de se querer evoluído, mais ce n'est en rien la vérité. mas não é em nada a verdade. On pourrait être très brutal en disant que tout ce qui passe Podemos ser bastante brutal dizendo que tudo o que passa n'est pas réel. não é real. Le seul réel O único real est le silence. é o silêncio. Le moment où il n'y a plus de O projection, momento onde não há mais projeção, ni même d'intériorisation ou de nem mesmo méditation. interiorização ou meditação, Et à ce moment-là, vous redevenez, comme je le dis, e a partir desse momento vocês humain, tornam-se, o que eu disse, un humain humanos, dans sa simplicité. humano na sua simplicidade. Vous faites avec ce que vous avez, Vocês fazem com aquilo que têm, comme corps, comme connaissance, como comme âge, corpo, como conhecimentos, como idade, comme amis, comme famille. como amigos, como família. Vous acceptez tout cela. Vocês aceitam isso tudo. Vous ne vous opposez plus Vocês já não se opõem mais, parce que vous n'êtes plus soumis à aucun jugement porque não estão mais submetidos a nenhum julgamento de vous-même ou de tout autre. de vocês mesmos ou de outros. Le circuit de la récompense a pris toute sa O place. circuito da recompensa tomou o lugar todo. Vous êtes dans cette paix, dans cette joie nue. Vocês estão nesta paz e nesta alegria nua. Je précise inébranlable. Eu preciso inabalável. Ce qui ne m'empêche pas d'être affecté, comme O que tout le não me monde, impede de ser afetado, como toda a gente, par les influences astrologiques. pelas influências astrológicas. Je suis un bélier. Eu sou um carneiro. Vous ne ferez jamais de moi un capricorne ou un taureau. Nunca farão de mim um capricórnio ou um touro. Ça, c'est mon rôle dans le film. Isto é o meu papel no filme. Mais je ne pourrai plus jamais être dupe Mas eu nunca poderei mais ser enganado de ma forme, de ma vie da minha forma, da minha vida ou du film lui-même. ou do filme ele mesmo. Là est la véritable liberté. Aí está a verdadeira liberdade. Et en le vivant, vous ne pouvez que constater E ao o viverem só poderão constatar qu'il n'y a plus le moindre espace pour le doute, que não há mais nenhum espaço para a dúvida,
Mais je vous rassure, je doute de plein de choses concernant le film, Mas eu asseguro-vos, eu tenho dúvidas comme tout le no monde. que concerne o filme, como toda a gente. Est-ce que mon micro va marcher? Será que o meu micro vai funcionar? Et je suis obligé aussi de prévoir. Eu também sou obrigada a prever. Mais ça concerne le film. Mas isso diz respeito ao filme. Je ne suis pas cela. Eu não sou isso. Mais je joue le jeu, Mas eu estou a jogar o jogo. en toute sincérité. Em toda a sinceridade. Alors bien sûr, il y a d'autres modifications qui surviennent. Então, há outras modificações que sobrevêm. Et je sais que parmi tous les frères et sœurs qui le Eu vivent, sei que entre todos os irmãos e as irmãs que o vivem, on a, si je peux dire, les mêmes symptômes, temos mais ou menos os mesmos sintomas, se posso quel que soit dizer, notre âge, qualquer que seja a nossa idade, notre sexe o nosso sexo, ou nos expériences passées. ou as nossas experiências passadas. Ça, c'est important parce que ce Isto é changement importante porque esta mudança dans votre vie, na vossa vida, dans votre tempérament, votre no vosso personnalité, temperamento, na vossa personalidade, n'est jamais un effort, nunca é um esforço, n'est jamais un développement personnel. nunca é desenvolvimento pessoal. C'est plutôt de l'ordre du relâchement, É antes da ordem do relaxar, de l'acquiescement, da de l'acceptation, aceitação, à la fois du film et du réel. ao mesmo tempo do filme e do real. Ça ne pose aucun problème. Isso não causa nenhum problema. Ce qui pose problème, comme tout un chacun, comme tout être humain, O que pode causar problema, como a cada ser humano, c'est bien évidemment les obligations de quelque nature que soit dans ce são as monde. obrigações que nós temos neste mundo. Mais nous avons un avantage énorme Mas temos uma vantagem enorme, parce que la société est en train de devenir porque a sociedade está a tornar-se un chaos total et absolu. caos total e absoluto. Les ombres s'agitent Agitam-se sur le mur du fond de la caverne. no muro. Ah, ça a coupé. Grâce à, tu Não, m'entends? massa, c'est bon, oui. Ah, c'est Moi, je revenu, t'entends. d'accord. Ouais. L'observateur est déstabilisé O observador está destabilizado, parce qu'il se rend bien compte que les ombres Porque sur le fond du mur ele toma conta que as sombras no fundo da parede devient totalement illogique et incohérent. torna-se completamente ilógico e incoerente. Bah, il suffit de regarder aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à la télé ou dans les médias. Basta ver nas redes sociais, nas televisões ou nos mídias, Pour affirmer sans aucune difficulté para afirmar sem nenhuma dificuldade que ça ne tourne plus vraiment rond. que isto já não anda nada à volta como devia de andar. Et quand ça ne tourne plus vraiment rond, E quando isto já não anda à roda como devia de andar, bah, le mouvement s'arrête de lui-même. então o movimento vai parar dele mesmo. L'observateur est bien obligé de O observador é obrigado vouloir comprendre. Obrigado a compreender, Et pour cela, il est obligé d'aller vers le projecteur. e para isso ele vai ser obrigado a ir em direção do projetor. En fait, le cauchemar, le chaos, De facto, o pesadelo e o caos que nous vivons sur la que scène nós du monde vivemos na cena do mundo est la seule opportunité é a única oportunidade qui va nous sortir du rêve. que nos vai tirar do sonho. L'être humain, O ser humano, parce qu'on appelle la résilience, através do que chamamos a resiliência, n'est jamais aussi bon nunca foi tão bom que quand le film que quando o filme n'a plus de sens, já não tem mais sentido, já não faz mais sentido. quand la souffrance est là, Quando o sofrimento está aqui, quand vous êtes privé de la liberté extérieure, quando sois privados da liberdade exterior, ce qui ne saurait tarder vu l'arrivée de Nibiru,
o que não vai tardar, visto a chegada da Nibiru. Quand vous en aurez marre de jouer aux jeux vidéo, Quando estiverem fartos de jogar ao jogo vídeo, de faire votre pain, de fazer o vosso pão, comme pendant le confinement, como durante o confinamento, quand vous en aurez marre de toute cette dissonance cognitive, quando estiverem fartos de toda esta dissonância cognitiva, alors comme on dit, vous lâcherez le film et l'affaire, enquanto, como nós dizemos, vocês vão largar o filme e o negócio, et vous serez à la nausée de la forme, estareis na agonia da forma, à ce moment-là, vous serez disponible pour le réel. então, a partir desse momento, vão estar disponíveis para o real. Et vous sortirez de votre circuit de la punition, E vão sair do vosso circuito do castigo, ce qu'on appelle, pour nous occidentaux, l'éducation judéo-chrétienne, o que chamamos nós aqui orientais a educação judeu-cristã. vous sortirez de la dualité inexorable du film, Vamos sair da dualidade inexorável do filme, vous dépasserez même la notion d'unité, ultrapassaremos mesmo a noção de unidade, vous dépasserez le mythe de la création, ultrapassareis mesmo o mito da criação, et concrètement et réellement, e concretamente e realmente, à ce moment-là, então aí vous serez en agapé, pas avant. vocês estarão em HP e não antes. Ce qui explique que beaucoup de frères et de Explica. sœurs aujourd'hui, Muitos irmãos e irmãs hoje qui ont vécu les résonances agapées viveram as ressonâncias HP, spatiales, interdimensionnelles, espacial, interdimensional, ont vécu la vérité. viveram a verdade. Mais ça ne s'installe pas en une minute, Mas isso não se instala no minuto, ni même par votre volonté, nem mesmo pela vossa vontade, mais uniquement mas unicamente par l'acceptation du film, pela aceitação do filme, du cauchemar. do pesadelo. L'important est de révéler le cauchemar, O importante é de revelar o pesadelo, même à vous faire passer pour fou. até vos, mesmo se passarem por loucos, Simplement en éclairant le cauchemar, simplesmente esclarecendo o pesadelo. ce que font beaucoup de frères Fazem et sœurs muitos aujourd'hui irmãos e irmãs hoje, sur les réseaux sociaux. nas redes sociais, Mais à un moment donné, l'écœurement, la nausée, mas a partir do momento, o enjoo e a vontade de vomitar sera telle será de tal maneira que vous ne pourrez faire autrement que já não podem fazer de outra maneira que de vivre le réel. que de viver o real. Il n'y a rien à faire, Não há nada a fazer, il y a tout à être só tem que ser en fonction de votre propre film, em função do vosso próprio filme. mais immanquablement, Mas infalivelmente, le chaos du film o caos do filme vous emmène à la vérité. leva-vos para a verdade. Je comprends parfaitement et je l'ai répété à de Eu nombreuses compreendo reprises perfeitamente e repetiu muitas vezes qu'il fallait laisser les rêveurs rêver que era preciso deixar os sonhadores sonharem d'un nouveau monde, d'une nouvelle um forme. novo mundo, uma nova forma. Quand ils en auront marre de rêver, Quando eles estiverem fartos de sonhar, puisque le film devient un cauchemar, porque o filme vai-se tornar um pesadelo, alors ils vivront le réel. então eles vão viver o real. Personne ne peut y échapper. Ninguém pode escapar a isso. Comme je le disais il y a 2 ans, Como eu dizia há 2 anos, la pandémie agapée a pandemia HP ne peut pas échouer. não pode falhar. Vous y assistez en ce moment même, Vocês estão a assistir a isso neste momento mesmo, en ces jours-ci. nestes dias. Le film qui se déroule O filme que se desenrola sur l'écran du monde, no ecrã do mundo, comme dans vos
mental, dans vos pensées, como no vosso mental, nos vossos pensamentos, va aboutir à un fracas vai chegar a um fracasso qui correspond à celui que corresponde àquele de la première émanation de la lumière. da primeira emanação da luz. C'est ça le serment et la promesse. É isso o sermão e a promessa. Ça tient en 3 mots. Isso cabe em 3 palavras. Je me souviens. Eu lembro-me, Au-delà de toute mémoire, além de qualquer memória, de toute volonté, de tout désir, de qualquer vontade, de qualquer desejo, comme de toute crainte, como de qualquer medo, de qui je suis au-delà de l'être et du de non-être. quem eu sou além do ser e do não ser. C'est à vous qu'il appartient de le vivre, Pertence-vos a vocês de viver, en quelque sorte de vous le prouver à vous-même, de qualquer maneira, de se provarem a vocês mesmos. mais vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. Mas não podem servir 2 mestres ao mesmo tempo. Soit vous servez ce monde, Ou seja, vocês ou servem este mundo, soit vous êtes le maître de votre monde. ou vocês são o mestre do vosso mundo. J'arrêterai là pour l'instant, je crois que ça va être l'heure. Eu vou parar agora. Nous nous donnons Acho que- rendez-vous Acho que é a hora. Vamos nos encontrar de novo à 16h où je continuerai sur la lancée et às éventuellement s'il y a 16 horas déjà, e às 15 aqui em Portugal. déjà des petites questions qui peuvent nourrir, si vous voulez, ce webinaire, on les prendra Sim. aussi à ce moment-là, si Christina en est Vamos. d'accord. Vamos arrancar com essas perguntas que fizeram, se a Cristina está de acordo. Qui peuvent nourrir